فمن الأموال التي تجب زكاتها زكاة الذهب والفضة. وما راجها في هذه الأيام من الريالات والروبيات والدولارات وغير ذلك. نعم، وأداء الزكاة واجب بالإجماع بنص القرآن ونص السنة. والذين يكنزون الذهب والفضة لا يخرجون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فسروا ذلك بالزكاة، وفي ذلك وعيد شديد لمن لم يخرج زكاة ماله والعياذ بالله. لكن ما يجب في الناقد زكاة في الذهب والفضة إلا إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. فإن لم يحل عليه الحول أو لم ينصب فلا تجب زكاته. نعم، في الذهب والفضة. غيره وما راجع فغيره ما تجب فيه زكاة، من حديد أو نحاس أو نيكل أو ستيل أو غير ذلك ما تجب فيه زكاة. نعم، إلا إذا كانت فيه تجارة فتجب فيه زكاة. نعم، ولا يجب ذلك إلا إذا بلغ نصابا 20 دينار مثقال من ذهب، 20 مثقال نصابا للذهب، و100 درهم من نصابا للفضة. وهو بلغة العصر اليوم 85 جرام من الذهب إن كان معك أو ما يساويها من الريالات أو الروبيات تجب عليك ذلك، أو 590 من جرام من الفضة وجبت عليك زكاتها، أو ما يقابلها من هذه الدراهم الموجودة. نعم، ويقال والله أعلم أنها تقابل في البنك المركزي بالذهب. هذه الآن الموجودة الأوراق البنكنوتية. نعم، وإلا فالذي يظهر في هذا الزمان إنما تكون قوة العملة وضعفها بحسب قوة البلد سياسة واقتصادا، وكان ذلك بالزمان القديم تعادل بما يودع في البنك المركزي من الذهب. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi pembahasan dalam pembelajaran kita tentang zakat. Sekarang adalah zakatun naqd, yaitu zakat daripada emas dan perak. Hukumnya wajib bagi setiap seseorang yang akan dijelaskan syaratnya jika memiliki emas dan perak dan sudah sampai nisabnya dan sudah sampai 1 tahun untuk mengeluarkan zakat emas dan perak. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada sebuah ancaman yang sangat dahsyat daripada Allah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Bagi orang-orang yang mereka menyimpan daripada emas dan perak itu ada sebuah ancaman, yaitu fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar gembira bagi mereka dengan azab yang sangat pedih. Tidaklah wajib mengeluarkan zakat daripada naqd, yaitu dahab dan emas dan perak, kecuali sudah sampai nisabnya dan sudah sampai 1 tahun. Dan apa saja yang mereka sesuatu yang seperti hukumi seperti emas, dan ini ijma ulama seperti rupiah, real dan dolar, ini dihukumi seperti emas. Kalau sudah sampai nisabnya dan sudah 1 haul 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau misalkan menyimpan uang berupa real atau dolar ataupun mata uang yang lainnya. Adapun selain emas dan perak seperti besi,
aluminium, nikel dan lain-lainnya, maka tidak ada kewajiban zakat dari bendanya, zatnya sendiri, yaitu besinya sendiri ataupun aluminium ataupun nikel. Akan tetapi jika besi atau sejenis tadi digunakan untuk jual beli, ya, maka nanti kewajibannya adalah zakat jual beli, bukan zakat dari bendanya. Kemudian kewajiban daripada zakat emas dan perak, jika emas itu adalah 20 miskal, itu kalau dikira-kirakan sekarang ini kurang lebih sekitar 85 gram. 85 gram, kalau sudah punya emas 85 gram maka wajib mengeluarkan zakat dari emasnya, atau yang menyamai dari nilai emas tersebut, ya, berapa nilai emas 85 gram kalau dirupiahkan atau direalkan atau di mata uangkan dengan dolar, ya, itu juga sama. Adapun dirham itu kalau sudah sampai nisabnya 200 dirham atau menyamai 590 gram daripada perak, atau yang mata uangnya itu senilai dengan perak, ya, tapi kebanyakannya mata uang ini dinilai daripada emas, ya, itu dulu kata beliau. Tapi kalau sekarang kekuatan mata uang itu dilihat daripada kekuatan daripada negara tersebut. Kalau dia punya kekuatan yang sangat hebat atas negara-negara yang lain, maka nilai mata uangnya menjadi tinggi. Beda halnya dulu, kalau dulu dia bisa banyak menyimpan emas, jadi ada namanya bank markazi, bank internasional. Ya, di situ menyimpan emas. Kalau dia banyak menyimpan emas, maka mata uangnya lebih tinggi. Tapi kalau tidak, ya mata uangnya itu menjadi rendah. Tapi yang terjadi sekarang itu tergantung kekuatan daripada negara tersebut, tinggi dan rendahnya nilai mata uang. فتجب زكاة النقد باعتبار الوزن لا باعتبار ما الصنعة. مثال لو كنز حليا منقوشا فالعبرة بوزنه لا بقيمته النقش، لأن النقش قد يزيد القيمة، لا يعتد بذلك، لا يعتد بذلك. نعم. أما إذا عمل الحلي بقصد الكنزية هذا واجب زكاته. حلي بقصد الكنز، يشتري حلي ويكنزه، تجب زكاته. أما إذا لم يقصد يكنزه إنما قصده في المستقبل، عنده بنت ويزوجها ولو بعد سنوات، ما تجب عليه الزكاة لأنه اتخذه للاستعمال المباح. كذلك لو ورث حليا ماتت له امرأة وهو وارثها ومضت عليها عام لم يعلم بذلك المال أو لم يعلم بموتها، ثم قيل له أنك ورثت منها كذا، فيجب عليه زكاة ذلك الحلي. لماذا؟ لأنه لم يقصد به الاستعمال المباح. كذلك إذا كان يستعمله استعمال محرم، رجل اتخذ حليا يلبس هذا حرام، فكل ما حرم من الذهب والفضة أو كرها من الذهب والفضة وجبت زكاته. كإناء عمل صحن من ذهب ومن فضة واجب زكاة، لأنها اتخاذه حرام واستعماله حرام. نعم. أما إذا كان جعل عنده حلي، من يريد يستعير عنده زواج تفضل، أنا عندي حلي هنا، عندي حلي، أي أحد عنده زواج تفضل أنا بأعيره إياه ولو بالأجرة، ما عليه الزكاة، ما عليه الزكاة. خلاف لو كان لغير ذلك عليه زكاة للكنزية، للكنزية فتجب الزكاة. نعم. إذن كل حلي مكروه كضبة صغيرة لزينة يجب فيها زكاة.
الضبة الصغيرة لزينة، مكروهة تقدم معنا هناك، تمام، وهكذا. نعم. وكل ما حرم أو كره وجبت زكاته. حرم أو كره، بلغ درجة السرف، أو حرم بالغ في السرف، بالغ في درجة السرف، بالغ في درجة السرف، هذا حرام. نعم. إذا بالغ في درجة السرف. ما معنى السرف؟ السرف يعني لا يعد زينة، مقدار هذا الشيء لا يعد زينة، لا يعد مثل زينة، بل تنفر منه الطباع السليمة. شوف واحد مرأة كلها كذهب أو فيها أنت لما تنظر إليها تنظر مش مئزة، كما واحد راح خاتم هنا وخاتم هنا وخاتم، تقول لك إيش هذا لعله شوية بس انظر إليه مش مئزاز، وتروح خاتم هنا وبعدين فوق وخاتم هنا. أنت لما تنظر إليه هذا إيش بتشوف؟ بتنظر إليه مش مئزاز، تنفر منه النفس والذوق السليم، ينفر من هذا. هذا سرف، هذا السرف، والمبالغة فيه حرام. عرفت؟ نعم. Kemudian yang namanya zakat emas dan perak itu ya kewajibannya sesuai dengan timbangan yang wajib. Timbangannya kalau sudah sampai 85 kalau emas dan perak 590 maka wajib zakat. Selama tidak dicampur dengan yang lain. Ya. Karena kalau biasanya perhiasan pasti ada campurannya biar terlihat lebih indah. Kadang harganya lebih mahal sesuai dengan hiasan atau ukiran daripada perhiasan tersebut. Jadi yang dilihat bukan harganya, tapi timbangannya berapa gram. Ya. Kalau misalkan timbangan emasnya sudah 85, ya, maka wajib. Kadang karena dia bercampur, murninya tidak nyampe 85, tapi karena bercampur itu sampai 85 kan tidak wajib. Ya, karena kan pastinya kalau sudah perhiasan ini hanya emas saja itu jangan murni yang memang sampai 99%, kebanyakannya dicampur. Ada yang makanya ada istilah emas 80, emas 50, berarti kan campurannya sekian. Kemudian kalau misalkan punya perhiasan dengan tujuan untuk disimpan saja, ya, punya perhiasan emas, tujuannya memang untuk disimpan, investasi misalkan emas, bukan untuk dipakai, maka wajib mengeluarkan zakat perhiasan tersebut jika sudah sampai nisabnya. Berbeda perhiasan tadi memang disimpan, cuma nanti akan dipakai. Seperti pertanyaan yang lalu, ya, dia punya banyak perhiasan, tapi ini nanti dipakai. Nanti kalau datang aja ini pakai yang ini, atau ini bakal dipakai untuk punya anak perempuan misalnya. Kalau dia menikah, anak kasihkan buat anak saya ini yang perempuan kalau menikah. Nah, padahal disimpan bertahun-tahun. Apakah wajib zakat? Tidak wajib zakat juga. Beda halnya dengan seseorang yang mewarisi daripada perhiasan emas. Misalkan dia sebenarnya ahli waris, orang tuanya meninggal, misalkan dia tidak tahu orang tuanya meninggalkan warisan berupa emas, perhiasan emas, ya, perhiasan bukan emas, perhiasan emas. Dia tidak tahu, setelah setahun atau 2 tahun baru tahu dia mendapatkan warisan emas yang tentunya sudah sampai nisabnya. Maka wajib bagi ahli waris tadi untuk mengeluarkan zakatnya, karena ketika dia mendapatkan warisan perhiasan tadi tidak ada niatan untuk memakainya. Jadi seakan-akan inilah menjadi simpanan, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya.
Kemudian ada kaidah dia sampaikan, setiap hal yang haram ataupun makruh menggunakan perhiasan tersebut maka wajib mengeluarkan zakat. Contoh yang diharamkan al-awani, seperti wadah, gelas atau piring yang terbuat dari emas. Kalau sudah sampai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakatnya karena hukumnya haram. Menggunakan emas ataupun membuatnya juga haram. Contoh yang makruh seperti tembelan. Tembelan kalau misalkan shaghirah lizina, beda kalau misalkan shaghirah lil hajah. Kalau misalkan tembelannya kecil dan itu untuk sebagai perhiasan maka hukumnya makruh. Ya, kalau emas tadi fiddah. Kalau misalkan tembelan tadi terbuat dari perak, karena kalau الضبع بالذهب معتمد لا يجوز مطلقا. صغيرة مكروه لحاجة صغيرة لزينة مكروه يجوز مكروه. Jadi kalau misalkan tembelannya tadi kecil karena untuk hiasan itu hukumnya makruh, maka wajib zakat kalau misalkan sudah sampai nisabnya. Di antara penggunaan perhiasan yang boleh, ya, kalau sudah boleh berarti tidak wajib zakat. Yaitu kalau misalkan dia punya perhiasan banyak, boleh dia siapapun yang mau minjam silahkan. Misalkan kamu kalau ada acara kawinan mau pakai perhiasan anak emas silahkan, boleh. Anak punya banyak misalkan dipinjami ataupun disewakan. Ya, misalkan punya perhiasan disewakan untuk acara saja misalkan. Ya, apakah perhiasan tadi wajib untuk dilakukan zakat? Maka hukumnya tidak wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang wajib mengeluarkan zakat kalau misalkan perhiasan tersebut mubalaghah fi sarf, berlebihan ya, dalam pemborosannya, maka yang jelas yang namanya sarf, pemborosan itu punya haram, apalagi mubalaghah berlebihan lagi. Kemudian beliau mendefinisikan apa sih dikatakan perhiasan tadi dikatakan berlebihan sarf, yaitu kalau dianggap perhiasan tadi orang kalau melihatnya ini orang tidak berhias, bahkan melihatnya ini pakai hiasan atau pakai apa ya, seperti dicontohkan beliau pakai cincin 5 di tangan, di jarinya ini, nah, itu kan sangat berlebihan ya. Sepantasnya kan orang pakai face mungkin di jarinya hanya satu, atau mungkin satu jari ada 2 cincin langsung misalkan. Nah ini asal berlebihan dalam menggunakan emas, maka perhiasan seperti itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. ولا يحل لرجل الاستعمال، لا يحل الحلي إلا لأنثى، لغير الأنثى لا يجوز استعمال الحلي أبدا، ذهب ولا فضة إلا خاتم، بل يندب له لبس الخاتم فقط وهذا ما يجوز له. حتى لو كان اتخذ حليا الرجل حليا فيزكي بقيمته، مثل هذا الخاتم وزنه أقل من النصاب لكن قيمته بسبب الصوت يبقى نصاب بالقيمة، يزكي قيمته، يزكي القيمة. بخلاف لو كان هذا الصحن حرام صنعه من الذهب والفضة وزنه 200 لكن قيمته 300 يزكي 200 بحسب الوزن لا بحسب القيمة. ما الفرق بينهما؟ الفرق هذا الحرام أصلي والأول حرام لعارض، حلي حلال لكونه للرجل، حرمة لعارض بالشرف. الحرمة لعارض، الحرمة هنا عارضة، بخلاف الصحن هذا حرمة أصلية. الحلي جائز لبسه لو كان لغير الأنثى، لكن حرمة لعارض كونه قصد استعماله ذكر، فالحرمة هنا عارضة، بخلاف الحرمة استخدام صحن من الفضة والذهب.
حرمة أصلية ما هي عارضة، سواء يحرم على الرجل الأكل في صحن الذهب والفضة، ويحرم على المرأة الأكل في صحن الذهب والفضة كذلك. تحلية المصحف، عندنا التحلية وعندنا التمويه. التمويه أن يأخذ ماء الفضة، يجوز ذلك إذا كان يكتب قرآن. التمويه ماء لا. أما التحلية وضع قطع من النقد، يجوز كتابة القرآن بماء الذهب والفضة، لكن لا يجوز بقية كتب العلم لا. القرآن نعم تعظيما نعم. ويجوز التحلية للمصحف إذا كان مصحف امرأة. وما هي التحلية؟ وضع قطع من النقد، قطع من النقد لو أنت احتجتها تقدر تقلعها وتستعملها، هذه اسمها تحلية. والأول التمويه، يجوز إذا كان مصحف لامرأة، إذا كان للرجل لا ما يجوز. بالنسبة للفضة للخاتم في وزنه 20 لكن قيمته 300 يجب الزكاة بقيمة إذا كان حرام. إذا كان حرام للرجل، إذا كان حلي خاتم ولا أي حلي، حلي حرام للرجل من الذهب حرام، ليس من الذهب فضة أو من الفضة إذا في غير الخاتم كذلك. Kemudian bagi laki-laki kan tidak boleh menggunakan perhiasan apapun, ya, mau dari emas ataupun perak. Ini perhiasan secara umum, kecuali perhiasan yang dibolehkan bagi laki-laki itu hanya cincin saja, kata beliau, yang terbuat dari perak. Adapun perhiasan yang lain jika digunakan laki-laki walaupun terbuat dari perak itu tidak boleh, ya. Misalkan pakai kalung terbuat dari perak, kan kalung tidak boleh dipakai oleh laki, termasuk perhiasan. Nah, kemudian dicontohkan beliau tadi, kalau misalkan perak tadi perhiasan laki-laki, kalung misalkan, kalau aslinya tidak nyampe nisab, misalkan kalung tadi misalkan tidak sampai 590 gram, tapi kimahnya harganya sampai ke nisab, ya, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Ya, dengan apa? Dengan kimah tadi, ya. Berbeda dengan halnya piring, ya, piring yang terbuat dari emas ataupun perak. Ini wajib mengeluarkan zakat jika sudah sampai nisabnya dengan wazan, dengan takarannya, bukan dengan timahnya, bukan dengan harganya. Jadi ada perbedaan. Ya, tadi mengeluarkan zakat dengan timahnya, harganya. Ya. Yang satu ini mengeluarkan zakat dengan standar karena timbangannya. Ya. Dia ulang lagi. Tadi perhiasan laki-laki itu hukumnya tidak boleh kecuali cincin. Nah, kalau laki-laki pakai kalung maka hukumnya haram walaupun terbuat dari perak. Nah, apakah wajib zakat? Ya, haramnya karena perhiasan, bukan dari peraknya. Karena dia menjadikan sebuah perhiasan. Jadi ini dikatakan haramun li'aridin. Ya, haramnya karena ada sesuatu yang lain yaitu bentuk perhiasan. Adapun peraknya sendiri ya tidak apa-apa, ya, tidak wajib zakat. Jadi wajib zakatnya dengan harganya, dihitung kalau harganya sampai nisab wajib keluarkan zakat, walaupun timbangan perhiasan tadi belum sampai zakat. Beda dengan halnya piring tadi, piring yang terbuat dari emas ataupun perak, walaupun untuk perempuan kan hukumnya haram, memang asli haram sudah. Jika sampai timbangannya maka wajib mengeluarkan zakat. Kemudian ada dalam istilah di pembahasan masalah awali ada namanya tamwih dan tahliyah. Ya, tamwih ini ya, emas dan perak itu dicairkan menjadi seperti air. Nah, kemudian boleh menulis Al-Quran
dengan tinta emas. Nah, itu namanya tamwih. Nah, jadi emas tadi dicairkan kemudian digunakan untuk menulis daripada ayat-ayat Al-Quran, itu hukumnya boleh. Kemudian ada namanya tahliyah. Tahliyah ini potongan-potongan emas dijadikan hiasan. Jadi boleh enggak? Nah, kalau misalkan potongan emas tadi dibikin hiasan untuk misalkan mushafnya perempuan, karena memang dasarnya perempuan itu boleh menggunakan perhiasan. Jadi hukumnya boleh selama mushaf tadi untuk perempuan. Tapi kalau misalkan potongan emas tadi dihiasi di Quran, walaupun di Quran, tapi untuk laki-laki maka hukumnya haram. نعم يجوز نعم يجوز للرجل إذا انكسر سنه أو للامرأة أن يعمل سن من فضة أو من ذهب. أما أن يلبسه ذاك حرام فتجي فيه الزكاة. ويجوز إذا قطعت أنفه أن يعمل أنف من ذهب أو من فضة للرجل والمرأة. ويجوز ما يعمل أنملة من ذهب أو فضة، لكن يحرم عمل ذلك إصبع كامل من ذهب أو فضة فذاك حرام. وحيث قلنا بالجواز فلا زكاة، وحيث قلنا بالحرمة فتجب الزكاة. فهم؟ ولا تجب زكاة النقد إلا إذا حال عليها الحول. ما في حول ماشي وجوب زكاة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال ما لم يحل عليه الحول. مثال: ملك مال نصابا 6 أشهر ثم صرفه لحاجة أو في زواج أو نحو ذلك، ما تم له الحول، ما في عليه طريقة. قبل الحول بشهر راح تزوج وصرف ذلك المال، ما عليه زكاة فيه لأنه لم يجب له حول. بخلاف لو ملك مالا نصابا 6 أشهر أو أكثر، ثم بعد ذلك طلب من شخص قرضة، لو سمحت قرضة، أعطى هذا المال قرضة له، فتبنى زكاة العين على زكاة الدين. بعد 6 أشهر ثانية يزكيه. تمام. أو عنده نصاب 6 أشهر في المال في الخزنة، ثم بعد ذلك يعني فلوس بسوي تجارة أحسن، فاشترى مال ليتاجر به، فبعد 6 أشهر أخرى يزكي، فيبنى زكاة التجارة على حول زكاة النقد، حول هذا يبنى عليه، فبعد 6 أشهر يزكي ذلك المال. كذلك إذا كان عنده مال نصف النصاب عنده تحت يده ونصف النصاب مغصوب، نصف النصاب تحت يده ونصف النصاب مجهول. فاهم؟ يعني نصف النصاب مقدور عليه ونصف غير مقدور عليه، فنقول يجب عليك الآن يبلغ نصاب، يعني مع المغصوب هذا يبلغ نصاب، فيجب عليك زكاة الذي تحت يدك فقط حالا. أما الذي ليس تحت يدك فلا يجب عليك تزكيته حتى تحصله، لكن من حيث تكميل النصاب يكمل به. Nah, kemudian ada hal yang diperbolehkan juga menggunakan emas dan perak, yaitu jika giginya patah. Ya, giginya patah boleh menggantinya dengan emas ataupun perak. Begitu juga kalau misalkan hidungnya putus ini, diganti dengan emas atau perak boleh juga. Kemudian itu laki-laki perempuan sama boleh. Kemudian atau penmula ini yang misalkan jari bagian sini ini namanya penmula. Ya.
Tapi kalau satu semua ini namanya usbu. Nah, kalau satu jari semua ini tidak boleh. Hukumnya haram. Yang boleh hanya penbuah saja, satu ini hanya. Sebagaimana dikatakan tadi, setiap hal yang menggunakan zahab, emas dan perak hukumnya boleh, maka tidak wajib zakat. Kalau hukumnya haram atau makruh, maka wajib zakat. Kemudian yang namanya zakat emas dan perak ini wajib kalau sudah sampai 1 tahun dan sudah sampai nisabnya. Nah, terkadang seseorang ini memiliki sudah sampai nisabnya, tapi tidak berlangsung setahun. Apakah wajib zakat? Ya, tidak wajib zakat. Contoh, punya nisab zakat selama 6 bulan, ya, atau lebih. Kemudian sebelum sampai 12 bulan, misalkan 2 bulan atau sebulan sebelumnya, dia keluarkan, dia gunakan untuk apa? Acara kawinan, walimah, atau khitan anaknya, atau yang lainnya. Artinya sampai setahun tidak sampai nisabnya, maka ini tidak wajib zakat. Atau dia memiliki nisab, misalkan mulai bulan Januari misalkan sampai 6 bulan, kemudian dia hutangkan kepada orang lain, ya, karena teman tolong dihutangin. Nanti sampai 1 tahun, memang di tangan dia uangnya tidak sampai nisab, tapi kan ada di orang lain hutang tadi, maka wajib mengeluarkan zakatnya juga. Atau contoh yang lain, dia punya nisab mulai bulan Januari ini misalkan sampai 6 bulan, daripada nyimpan duit banyak, nah, tapi tidak berkembang, misalkan sudah dia bikin usaha, akhirnya dia usaha setelah 6 bulan, misalkan di bulan Juli, nanti sampai 1 tahun, ya, itu wajib mengeluarkan zakat. Nah, di sini contoh kata beliau yang namanya tijarah, ya seharusnya 1 tahun, tapi dimulai perhitungan haulnya dari dia memiliki harta yang nisab tadi, ya. Mulai misalkan dari Januari dia punya nisab, tapi dia berdagangnya mulai bulan Juli. Nah, seharusnya kalau hitungan zakat tijarah bulan Juli ke depan baru mengeluarkan zakat, tapi di bulan Januari dia sudah harus mengeluarkan zakat karena haulnya dimulai dari bulan Januari tadi. Kalau misalkan juga memiliki separuh nisab, tapi separuhnya dengan orang lain, seperti digosok atau majhud ini seperti contoh jahit, yaitu orang tidak mau mengakui dia punya hutang, ya, itu namanya majhud. Apakah wajib mengeluarkan zakatnya? Iya, kalau sudah sampai 1 tahun wajib mengeluarkan zakat, walaupun separuhnya tadi di tangan orang lain, ya, tetap wajib. Ini bicara masalah wajib mengeluarkan zakat. نعم كذلك من الأموال التي تجب فيها الزكاة الركاز، والركاز هو دفين الجاهلية، والمراد الركاز النقد الذهب والفضة. أما إذا وجد شيء آخر تمثال أو شيء له قيمة كبيرة ما تجب زكاته، أو غير ذلك من الأحجار الكريمة، كان نقد فذهب أو فضة، وكان نصابا أو معه في الخزنة ما يكمل به نصابا ودون نصاب هذا، لكن هناك عنده في البيت ما يكمل النصاب، فيجب عليه زكاة هذا الركاز، تأخذ زكاة. والواجب فيها الخمس حالا، ماشي حول، حالا واجب عليك تزكي ذلك، تخرج الخمس لأنك ما تعبت فيه، أنت بحثت هكذا وجدتها، أو جاء سيل وأظهر ذلك المال، فعرفت أنه هذا لما جاء السيل أخرج التراب وظهر ذلك المال، إيش تعبت أنت؟ فيجب عليك تخرج الخمس والباقي تملكه. خمس هذا حق الفقراء، حق المستحقين. نعم، واجب عليك ذلك. أما إذا وجد، ولا بد أن يكون في موات أو في ملك أحياء، وإذا وجدته في شارع
هذا لقطة. فالركاز هو دفين أي مدفون الجاهلية، وهو ما قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يقول ثمن الجاهلية. أما بعده وجدت بعد هذا ما يقال ركاز، أو وجدت فيه نقش كنقش أحد من ملوك أهل الإسلام في أيام الإسلام، عرفنا أن هذا ليس بركاز بل حكمه لقطة. أو ما وجدته في موات ولا في ملك حياته، لكن وجدته في ملك إنسان فهو له، فإن لم يعرف فهو لبيت المال يصرف في مصالح المسلمين ولا تملكه. نعم. Kemudian zakat yang berikutnya adalah rikas. Rikas ini adalah sesuatu yang tertanam di bawah bumi, ya, yang mana yang didapatkan ini juga adalah emas dan perak saja, ya, termasuk rikas. Adapun kalau dia mendapatkan, bahasa kita harta karun, ya, lebih gampangnya harta karun. Kalau dapat harta karun tapi yang didapatkan seperti batuan yang mulia, ya, sapi, yakut atau sejenisnya, maka bukan dikatakan rikas dan tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Kalau dia misalkan mendapatkan harta karun tadi berupa emas ataupun perak, kalau sudah sampai nisabnya, ya keluarkan zakatnya. Kalau misalkan tidak sampai nisab tapi di rumah dia punya simpanan yang bisa menyempurnakan nisab daripada harta temuan tadi, maka wajib juga keluarkan zakatnya. Nisabnya sama dengan emas, tapi di sini tidak ada haul, langsung mengeluarkan seketika dia mendapatkannya, karena kan tidak ada kesulitan dia untuk mendapatkannya. Kadang-kadang harta karun ini tahu-tahunya muncul di permukaan bumi karena tanah itu terkuras, ya, terbawa oleh air sampai nampak daripada harta tadi. Nah, itu bisa terjadi dan tidak ada upaya yang sangat menyulitkan bagi dia. Nah, cuma kewajibannya berbeda dengan nakar, yaitu kewajibannya adalah khumus 1/5. Ya, kalau misalkan nakar kan rukun usyur. Nah, kalau di sini al-khumus. Nah, ini jika dia mendapatkan harta tadi di mawat, artinya tidak ada pemiliknya, ya, tanah tadi tidak ada pemiliknya, mungkin atau milik dia, ya, yang telah dia hidupkan, ya. Yang kalau di bahasa kita muamalah ihyaul mawat, ya, misalkan ada tanah kosong kemudian dibikin kebun, ternyata setelah bikin kebun gali-gali dapat rikas, nah, maka ini termasuk rikas. Adapun jika mendapatkan di jalanan, ya, atau misal di jalan, maka hukumnya ngefoto, ya. Atau dia menemukannya di milik orang lain, ya kembalikan punya orang tadi. Nah, kalau misalkan di milik yang tidak diketahui siapa pemiliknya, ini tanah siapa tidak tahu, ya nanti diberikan kepada Baitul Mal, ya, untuk kaum muslimin. Dafinul jahiliyah, nah, jadi kelewatan simpanan daripada jahiliyah. Yang dimaksud dengan jahiliyah ini adalah emas dan perak yang mana ada sebelum diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya ada ciri-cirinya, misalkan ada tulisan atau tulisan daripada tentang raja-raja terdahulu sebelum adanya Nabi atau sebelum adanya Islam. Ini namanya dafinul jahiliyah. Kalau misalkan itu setelah diisahnya Nabi, setelah diutusnya Nabi, maka bukan dikatakan rikas, nanti namanya al-muqarrar. فيمنع أهل الذمة من تحصيل المعادن من بلاد الإسلام لحكم شرعا، لأنه دخيل على بلاد الإسلام. أما أنت إذا دخلت بلاد الكفر بتأشيرة من بلاد الكفر ووجدت شيء من مالهم تقول هذا غنيمة؟ لا، أنت دخلت بتأشيرة. كل مالهم محترم ونفوسهم محترمة كما يفعله اليوم أهل الإرهاب.
أساءوا للإسلام، يدخلون بتأشيرة ثم يعملون الجرائم ويظنون أن هذا من الجهاد، هذا من الخساسة، من نقض العهد والذمة. تبشر بعذاب أليم لأنك خنت العهد. أما إذا كان بلا عهد ولا ذمة، نعم، ما أخذ فهو غنيمة. فلا تنقل في بلادهم إلا بإذنهم، وهم يمنعون من التنقيب، سواء كان ذهب أو فضة أو حديد أو غير ذلك من المعادن، يمنعون من ذلك. تنكيب يعني الاسمنت أو نحو الغاز أو غير ذلك هذا أخذي. أما كونهم عمال عند أهل الإسلام لا بأس، عمال عندهم عامل هذا. كذلك من الأموال التي تجي فيها الزكاة المعدن تخرج ذهب أو فضة من باطن الأرض بعلاج، بآلات، بعمال، ثم تراب كثير يخرج منه كيلو من الذهب، تراب مثل البيت هذا تراب يخرج منه كيلو ذهب. هذا معدن، هذا ما أوجب الشارع فيه إلا ربع العشر إذا كان الحاصل بلغ نصابا. أما إذا ما بلغ نصاب ما عليه زكاة، كالركاز بلغ نصاب أو ما بلغ لكن معك في الخزنة ما يكمله نصاب، هنا تجب فيه الزكاة. نعم، هذا يسمى زكاة المعدن. لماذا الشارع ما أوجب فيه الكثير إلا ربع العشر؟ لأنه في علاج، في عمال، في أجرة للآلات، في أجرة للعمال، فلهذا خفف الشارع في حكم المعدن. والمعدن ذهب وفضة، فلو استخرج نيكل أو نحاس أو باتوبارا أو باتو فلا زكاة فيه، أو شيء من الأحجار الكريمة كالفيروز أو العقيق أو نحو ذلك فلا زكاة فيه. إلا إذا كان يتاجر، إلا إذا كان للتجارة. أهل الذمة يمنع منه كذلك المعدن هذا، يمنع من كل معدن إلا إذا كانوا عمال عندنا فقط. Kemudian tentang makdin, itu harta, bahasa kita yang lebih gampang dipahami adalah tambang, ya, pertambangan. Nah, untuk pertambangan ini, pertama beliau menjelaskan boleh tidak pertambangan itu dilakukan oleh ahli dhimmah di tanahnya orang muslim biasa. Kata beliau tidak boleh yumna, tidak boleh ahli dhimmah melakukan pertambangan di tanahnya orang muslim. Ya, indah syarat ini menurut hukum syariat. Ya. Nah, sebagaimana ya kita aja kalau kita berangkat ke daerah orang yang kafir, ya ahli dhimmah, ya kita tidak boleh mengambil harta mereka. Ya, tidak boleh kita mengambil harta mereka, bahkan kita masuk aja harus bayar visa dulu untuk masuk ke negeri mereka. Tapi yang sangat disayangkan ada zaman sekarang ini kata irhabi, ya, seperti teroris dan sejenisnya, mereka masuk ke negeri orang ahli dhimmah dengan membayar visanya, tapi melakukan kezaliman di negeri orang kafir. Mereka menganggap ini adalah jihad fisabilillah, padahal itu bukan jihad, tapi merusak akan nama agama Islam. Nah, kemudian dalam bentuk apapun yang namanya penambangan untuk ahli dhimmah itu tidak boleh. Beda hanya kalau misalkan ahli dhimmah tadi menjadi amilnya, ya, pegawainya bahasa kita, ya, petugas yang misalkan menggerakkan mesin atau yang menggali, atau kalau dia hanya sebagai petugas saja itu diperbolehkan, tapi yang menjadi ketuanya, pemilik daripada perusahaan tambang tadi, ya, yang harus muslim, tidak boleh ahli dhimmah. Berkaitan dengan tentang zakat, ya, makdin tambang yang wajib itu hanya tambang emas dan tambang perak saja. Misalkan ada menggali tanah bahkan mungkin sampai 1 kamar, yang dapat mungkin hanya emasnya ya hanya beberapa saja. Wajib zakat jika sudah sampai nisab. Misalkan ketika menggali, kalau sudah sampai nisabnya ya keluarkan zakatnya. Ya, zakatnya pun tidak seperti rikas banyak humus, karena tidak ada
upah dan kepayahan dalam menghasilkannya. Berbeda dengan makdin. Kalau makdin ada kepayahan, kesulitan untuk mendapatkannya. Makanya kewajiban dalam mengeluarkan zakat makdin ini adalah urubul usyur, ya, seperti halnya yang lain. Adapun jenis tambang yang lain seperti tambang batu bara, tambang nikel, tambang batu-batu pokoknya yang jenis selain emas dan perak, atau tambang gas atau minyak, nah, itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Tapi dari segi apa yang dia tambang, yang dia ambil dari bumi tadi, kecuali dia apa yang dia hasilkan dari bumi tadi, dari nikel dan lain-lainnya untuk diperjualbelikan, maka wajibnya karena zakat tijarah. من الأموال التي تجب فيها زكاة التجارة. والتجارة معناها تقليب المال لغرض الربح، يقال هذه تجارة. تقليب المال لغرض الربح، قال هذه تجارة. فلا بد عندك نقد تريد أن تتاجر فيه، تنوي التجارة عند الشراء. وإذا كان عندك عرض تريد أن تتاجر فيه لا يصير عرض تجارة إلا بالتصرف. بنية التجارة يصير الآن يبدأ الحول، يبدأ حول التجارة. نعم. فلا بد من نية التجارة. مثال هذا المال تريد التجارة به، عندما تتصرف في هذا المال نية التجارة، صار هذا المال تشتري بضاعة بنية التجارة، هكذا في البداية. هذا رأس المال لما تتصرف فيه بنية التجارة يصير مال تجارة. إذا فرق بعد ذلك خلاص ما عاد يحتاج إلى نية تجارة في كل بيع وكل شراء، ما عاد يحتاج. بس تصرف الأول فقط لما تشتري. إذا كان تشتري بالنقد، وإذا كان بالعرض كذلك ما يصير عرض تجارة. عندك 100 صارون 100 كمية في البيت عندك، خلاص أنا بنوي التجارة بها، هل يصير مال تجارة؟ لا، بالتصرف المقرون بنية التجارة. تمام. نعم. ولا يكون مال تجارة إلا بالمعاوضة. فلو ورث مالا أو دكانا من مؤرثه هل يصير تجارة؟ لا، ما يصير تجارة إلا بالنية التجارة والتصرف. فهم؟ إنه النية، والنية مقرونة بالتملك، وأن يكون ما تملكته بمعاوضة. أما إذا تملكته بغير معاوضة، يعني المعاوضة المحضة، يعني المعاوضة المحضة، عندنا معاوضة محضة ومعاوضة غير محضة. المعاوضة المحضة التي تفسد بفساد المقابل أو بفساد العوض، وغير المحضة كالمهر من النكاح لا يفسد بفساد العوض. هذه المعاوضة غير محضة. نعم، مراد المعاوضة المحضة. نعم. Kemudian di antara macam-macam zakat daripada harta adalah at-tijarah, yaitu berdagang. At-tijarah adalah taqlibul mal li gharadin bil muawadhah, yang mana memutarbalikkan harta dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara taklib tadi muawadhah, ada timbal baliknya. Nah, maka tidaklah harta yang dimiliki itu menjadi tijarah kecuali dengan niat dan ada tasawuf. Ya, tasawuf sini dia memulai transaksi. Misalkan punya uang banyak, misalkan, tapi belum sampai nisab, misalkan belum sampai nisab, sudah ada niatan karena mau dagang dengan uang anak ini. Apakah sudah dihitung zakat haulnya zakat tijarah? Belum, kata beliau. Terhitung mulai awal haul zakat tijarah ketika dia sudah menggunakan uang tadi, misalkan beli barang yang akan dijual belikan,
maka ketika itulah mulai awal terhitungnya haul daripada tijarah. Nah, selanjutnya apakah perlu niat lagi daripada sisa uang modalnya tadi? Nah, misalkan beli pertama 2 juta, masih ada sisa 8 juta. Nah, apakah sisanya 8 juta perlu niat tijarah lagi? Tidak perlu. Cukup di pertama kali dia niatkan untuk tijarah sudah menjadi awal daripada haul zakat tijarah. Entah itu muawalah, yaitu dia transaksi tadi dengan uang, seperti uang tadi 10 juta, ataupun dengan benda dia yang miliki, seperti di rumahnya ada sekian kodi sarung misalkan, mau dijual belikan sebagai modal jual beli. Kapan wajib? Kalau belum, tidak wajib, tidak terhitung awal hal dengan niat saja, tapi ketika dia sudah mulai melakukan transaksi dengan sarung tadi, maka mulailah daripada haul zakat tijarah. Berbeda dengan kebalikan daripada muawadhah. Kalau misalkan seseorang itu mewarisi sebuah toko, ya, atau mewarisi sebuah usaha dari orang tuanya, apakah itu nanti menjadi wajib zakat tijarah kalau dia miliki? Ketika memilikinya, belum terhitung awal daripada zakat tijarah. Artinya awal perhitungan haulnya, ya, bukan dari dia mendapatkan warisan, tapi terhitung awal haul zakat tijarah ketika dia sudah memulai melakukan transaksi dari harta warisan yang dia dapatkan dari orang tua, entah itu usaha ataupun toko ataupun yang lainnya. Nah, muawadhah, beliau menambahkan muawadhah ini adalah muawadhah mahdhah. Ya, mahdhah ini murni, artinya murni ini kalau misalkan akadnya batal maka semuanya akan batal, ya, seperti jual beli. Karena ada juga muawadhah timbal balik, tapi kalau misalkan akadnya batal tidak membatalkan yang lain seperti nikah. Kalau misalkan ada yang membatalkan dalam akadnya, itu tidak membatalkan. معاوضة محضة وهي تفسد بفساد المقاولة. المهم أن هذا المال ملك بمعاوضة، سواء محضة كالبيع. وما هي المحضة التي تفسد بفساد العوض كالبيع، أو غير محضة كمثال ملكة هذا من الصداق بالنكاح، أو عوض الخلع، فنمت به التجارة والتصرف يا بالمعاوضة، محضة أو غير محضة. فما هو بالمحضة يصح، بغير محضة ما يصح. لا تبين أنكم في محضة في اسمين. نعم اسمين كلها معاوضة، خلاف لو وهبك لك شخص مال أو نويت التجارة عندما وهبك، هل ينعقد حول التجارة؟ لا، ما ينعقد إلا بالتصرف بنية التجارة. Jadi kembali menjelaskan tentang muawadhah. Memang muawadhah terbagi menjadi 2, tapi dua-duanya ini termasuk dimulainya penghitungan awal daripada haul tijarah, antara muawadhahnya mahdhah ataupun muawadhahnya ghairu mahdhah. Berbeda kalau misalkan seseorang wahabah, ya, memberikannya, ya, ada hibah atau hadiah, kasih uang, kemudian baru niat aja nih. Apakah sudah terhitung awal haul? Belum, kecuali dia sudah memulai untuk berdagang, maka dari situ terhitunglah awal daripada haul tijarah. نعم. كذلك ينقطع حول التجارة إذا قصد به البنية، عنده رزق، عنده أكل، طعام، بر، جاقوم، يتاجر فيه. بعد قال بخلي للمعهد أو بخلي للبيت، قصد البنية هذا إلى الاستعمال الخاص يعني بالتجارة، انقطع حول انقطع الحول فلا زكاة به. نعم نعم. فهنا شوف نية البنية أثرت بالنية، صح؟ ومجرد أن تنوي بنية هذا المال العرض للتجارة خلاص صار بنية بالنية، بخلاف
المال النقد أو العرض ما يصير مالا بنية التجارة، ما يصير مال بنية التجارة. طيب صح. نعم. التقليب التجارة تقليب المال بغرض بغرض الربح. نعم. هذا الفرق بين المسألتين. نعم. والواجب في التجارة ربع عشر القيمة آخر الحول. يبدأ الحول من حين التصرف، من الآن بدأت التصرف الآن بنية التجارة، الآن بدأ الحول ويستمر معك، هذا يستمر معك ابتداء الحول، سواء ابتدأت بدرهم واحد أو بنصف درهم ابتدأ الحول. والنصاب إنما لا يشترط في أول الحول ولا في وسطه، وإنما يكون في آخر الحول. فتقوم هذه البضاعة آخر الحول إن بلغت نصابه ولا تقومها في آخر الحول. والواجب فيها ربع العشر القيمة. ما يجب عليك تخرج كميجة من 20 كميجة ولا تخرج ربع عشر القيمة. شم هذه السيارة كلها بالجملة. وإذا كما حق السؤال حق أمس بالإجمال، بالجملة أو الإجمال، لا بالتجزئة والتفصيل. لذلك يشق على المزكي كما قد أوضحنا في الدرس الماضي. نعم. Kemudian dalam hal zakat tijarah, al-kunyah yaitu menyimpan. Ya. Menyimpan ini bisa memutus daripada haul daripada zakat tijarah. Misalkan dia punya usaha jualan beras, ya. Kemudian setelah berjalan beberapa bulan, belum sampai 1 tahun, ada beberapa beras ini kalau sudah Anda simpan saja buat pribadi, atau ini Anda berikan sumbangan buat pondok, maka ini akan memutus daripada haul tijarah tersebut. Tadi kembali beliau mengulang bahwasanya tijarah adalah taqlibul mal, ya, memutar uang, ya, tujuannya untuk mendapatkan daripada keuntungan. Dan wajib yang dikeluarkan daripada zakat tijarah adalah rubul usyur, yaitu qimahnya, harga daripada barang dagangannya. Ya, kalau misalkan yang punya barang dagangan, ya, misalkan itu nanti berapa rubul. Dan ini terkadang seseorang memulai dagangan dengan harta atau uang yang belum sampai nisabnya. Misalkan dinar tadi kan wajibnya 20 daripada mulai dagang bukan, atau di pertengahan bukan, tapi di akhir tahun. Misal di bulan Januari ini mulai dia berdagang dengan uang 1 dinar. Nanti tahun depan Januari 2025, apa kalau sudah sampai 20 dinar, maka sudah sampai nisabnya, wajib keluarkan zakat. Tapi kalau belum sampai, barang dagangannya 20 dinar, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi yang dihitung adalah barang dagangannya, apa yang ada di akhirnya, barang dagangan yang ada di akhir tahun tersebut. Nah, kalau misalkan banyak, ya dihitung tadi bil ijma secara keseluruhannya berapa ini. Tidak harus dihitung dengan terperinci. Ya, seperti pertanyaan pada pertemuan yang pertama, apakah harus dihitung satu-satu dengan terperinci berapa jumlah ini harganya, atau hanya sekedar dengan memandang oh sekian ini jumlah apa harganya sekian. Nah, itu cukup dengan ijma secara keseluruhan saja, tidak perlu dengan secara terperinci satu, karena akan memberatkan daripada si muzaki, orang yang akan memakan zakat. فتقوم هذه أموال التجارة آخر الحول، فإن بلغت نصابا خرج زكاتها ثم يسأل خارج جديد. فإن لم يبلغ نصابا قيمة هذه البضاعة بالجملة والإجمال
نصابا ما تجب عليه الزكاة ويستأنف حولا جديدا بعد ذلك، وليس عندما يبلغ نصاب بعد شهرين يزكي، لا، آخر الحول نصاب واجب الزكاة. ما قال نصاب إذا ما في عليه زكاة وتبدأ حول جديد. ما هو متى ما بلغ النصاب وجبت عليه الزكاة، لا. نعم. نعم. العبرة بالنصاب آخر الحول، لا في أوله ولا في وسطه، إنما في آخر الحول. هذا هو العبرة بنصاب زكاة التجارة. القيمة تتعلق بالقيمة ولا تتعلق ولا ذلك. مرة سيدنا عمر بن الخطاب على رجل يبيع الجلود وقال له أدي زكاته وقومه آخر الحول واخرج عشر القيمة، ربع عشر قيمته. قال لا أنا إذا بلغ نصاب، ما بلغ نصاب مشي عليك. ما كلف الشارع، ما كلفك الشارع إخراج الزكاة إلا إن بلغ نصابا. Kemudian wajib mengeluarkan zakat jika sudah sampai nisabnya di akhir haul. Nah, dari sini bisa kita pahami kata beliau bahwasanya tidak setiap kalau sudah sampai nisab, misalkan mulai pedagang kemudian sebulan 2 bulan pas sampai 2 bulan hartanya dagangannya sudah sampai nisabnya, apakah mengeluarkan zakatnya? Belum, karena belum sampai 1 tahun ya. Wajib itu kalau sudah sampai 1 tahun. Kalau belum sampai 1 tahun ya belum wajib mengeluarkan zakat. Begitu juga kalau misalkan sudah sampai 1 tahun tapi belum sampai nisabnya, maka juga tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian zakat tijarah ini yang dikeluarkan itu adalah qimahnya, harganya, bukan mengeluarkan barang dagangannya. Misalkan ada orang yang jualan pakaian, baju. Nah, kalau dihitung itu ini sampai nisabnya, apakah yang dikeluarkan zakatnya adalah baju? Maka bukan, tapi yang dikeluarkan itu adalah qimahnya, harganya dari uang daripada dia. Sebagaimana yang terjadi di Khalifah Sayyidina Umar ketika melihat seseorang itu جلد الجلد الحيوان يتبغى ويبيع. Ada seseorang yang menjual daripada kulit hewan. Kemudian kalau kata Sayyidina Umar, maka keluarkanlah zakatnya. Dengan artian di sini zakat harga daripada kulit tersebut, bukan kulitnya yang dikeluarkan sebagai zakat. Dan itu kalau sudah sampai nisabnya dan sudah sampai satu tahun. نعم. كذلك قد يكون هناك مال قراض، عندي مال وهذا عامل عندي، أعطيته مال ليشتغل فيه، يسمى هذا قراض. هذا يسمونه معاملة القراض. إذا حصل الربح، وطبعا الربح يزكى بزكاة أصله رأس المال في القراض وفي غيره. إذا حصل الربح فزكاة مال القراض على من؟ على المالك أو على العامل. وإن ظهر الربح، نعم ظهر الربح، لأن المالك ملكه، العامل لا يملك حصته بما ظهر من الربح في رأس المال إلا بالقسمة، لا بمجرد ظهور الربح أنا ملكت، أنا نحن بعنا هذا ب200 بعنا ب400 أنا لي نصف الربح. لا. نعم. المالك، فعلى المالك إخراج الزكاة سواء من ذلك المال أو من مال آخر. في الخزنة بيخرج مال ربع عشر قيمة هذه البضاعة، لا بأس، سواء منه أو من غيره. لكن الزكاة تخرج منين؟ من المؤونة، من أصل المؤونة، مثل ما تخرج أجرة الدكان كذا كذلك الزكاة من المؤونة تخرج الزكاة. ومن يخرجها؟ من أجرة عمال، أجرة دكان، كذلك الزكاة تخرج من الكل. فمن يخرجها؟ المالك.
فإن أذن للعامل لا بأس. هذه من الموانع التي تكون في التجارات. من هناك من يشتغل كيال أو دلال أو نحو ذلك، فإنها تخرج من الموانع. أجرة الكهرباء ونحو ذلك من الموانع. كذلك الزكاة تخرج. بعد ذلك نقول للعامل تعال لك نصف الربح ولي نصف الربح، إذا كان الشرط بالمناسبة. هذا. Kemudian ada namanya malu kirot ya, dalam kita muamalah ada namanya kirot. Misalkan seseorang punya modal, kemudian modal tadi diberikan kepada orang lain untuk menjalankan usaha ya, bukan syarikat ini enggak, tapi ada orang yang tidak punya modal dimodalin sama orang lain, kemudian yang B ini ya, dia menjalankan usaha dari modal si A. Tentunya ada perjanjian. Kalau misalkan dapat keuntungan berapa per berapa, apakah munasabah separuh-separuh, kalau dapat keuntungan bagi 2 misalkan. Nah, sini kan ada tijarah, ada jual beli. Ya. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat tijarahnya? Apakah si amil yang si pekerja atau yang punya usaha walaupun dia tidak bekerja? Ya. Tentunya yang mengeluarkan zakat di sini adalah si malik yang punya usaha tadi, bukan yang menjalankan usaha. Karena yang menjalankan tadi dia tidak akan mendapatkan bagian kecuali sudah ada keuntungan. Kalau tidak ada keuntungan kan tidak dapat kebagian. Beda hanya malik. Si malik ini, pemilik usaha ini memang memiliki daripada dagangan, cuman yang menjalankan orang lain. Nah, si malik yang memiliki usaha boleh dia mengeluarkan zakat entah dari hak usaha yang dijalankan orang lain tadi atau dari uangnya yang lain, itu boleh-boleh saja. Sama seperti halnya kalau misalkan ada bayar uang sewa toko ya, atau misalkan bayar listrik ya, itu siapa? Ya, malik yang menanggung semuanya ya, bukan si amil. Ini berkaitan tentang malul kirot. نعم. الزكاة تقدم معنا تكون زكاة أموال وزكاة أبدان. زكاة الأموال تقدم معنا هذه الأموال التي تجي فيها الزكاة. وزكاة أبدان تسمى زكاة الفطر، لأنها تجي بدرجة جزء من رمضان وجزء من شوال بأحد سببها سمت به. وتسمى زكاة البدن، تسمى زكاة رمضان أيضا لأنه تسمى بأحد سببيها. وتسمى زكاة الفطرة أي الخلقة، الإضافة بمعنى اللام، فتكون أي لأنها تزكي النفس وتنمي عملها، إذ أن الصوم لا يصعد ولا يقبل إلا بزكاة الفطر، كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر. نعم، يعني يتوقف تمام ثواب الصيام على إخراج زكاة الفطر. نعم. قال العلماء يحصل أصل الثواب، لكن بعض العلماء رأى أن الصيام لا يرفع، ورأى الملائكة تصعد بالصيام، تصعد بالصيام إلى السماء. وبعض الناس ما صعد صيامهم. قال ليه؟ قال هؤلاء ما خرجوا زكاة الفطر. نعم، فدليل على أنه معلق حتى الثواب، لكن العلماء قالوا حصول أصل الثواب يحصل. حصول أصل الثواب يحصل. نعم، فبها فضل عظيم كما ورد عن النبي الكريم أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. هذه تطهر صيامك من اللغو والرفث ومن كل ما وقعت فيه في أثناء الصيام. نعم، فاجتهد في زكاة الفطر وتولها بنفسك، ولا تكتفي بتوكيدها إلا إلى ثقة، لا إلى صبي أو غير ثقة. انتبه،
نعم. ففي صدقة الفطر تتم الأمال ولا يعلق صومك ويقبل صومك بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي واجبة على الكل من أدرك جزء من رمضان وجزء شوال صغيرا كان أو كبيرا. Kemudian bagian zakat sebagaimana penjelasan sebelumnya ada dua, ada zakatul amwal, ada namanya juga zakatul abdan, yaitu zakat badan yang kita kenal dengan zakat fitrah ataupun juga dikenal dengan zakat Ramadan. Ya, kalau boleh aja menggunakan nama daripada bagian. Ya, seseorang wajib menggunakan zakat fitrah atau khirqah. Karena dikatakan khirqah karena dia membersihkan jiwanya dari sifat yang tidak baik. Wajib bagi seseorang yang menemui daripada juzuk bagian daripada bulan Ramadan dan bagian daripada bulan Syawal. Ya, siapapun dia, jika mendapati daripada bagian dari bulan Ramadan dan bulan Syawal, maka wajib atas dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dikatakan bahwasanya tidaklah naik ya, puasa seseorang itu artinya diterima oleh Allah kecuali dia telah menunaikan zakat fitrah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya semua puasa itu, orang yang berpuasa itu mu'allaq, bergantung antara langit dan bumi, dan akan bisa naik ke langit Allah Subhanahu wa taala kecuali dia sudah menunaikan zakatnya. Ulama di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak mendapatkan pahala sama sekali kalau dia belum mengeluarkan zakat. Ada yang mengatakan dia tetap pahala tapi aslus shawab, ya, dasar daripada pahala puasa dia dapatkan, selebihnya itu tidak dia dapatkan kecuali sudah menunaikan daripada zakat fitrah. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya zakat itu haratun lis-shaimi minal lagwi wa rafas. Ya, zakat itu adalah pembersih bagi orang yang berpuasa. Ketika dia puasa ada melakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak ada faedahnya, maka zakat akan membersihkan itu semua. Nah, maka sepantasnya juga kita kalau mengeluarkan zakat mewakilkan kepada orang yang betul-betul bisa dipercaya, tidak kepada sembarang orang atau apalagi anak kecil. Dan wajib zakat ini bagi setiap orang, siapapun, mau dia kecil, mau dia besar, mau dia balik ataupun belum balik, wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan catatan tadi dia menemui bagian daripada bulan Ramadan dan bagian daripada bulan Syawal. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فتخرج فلها أوقات. وقت وجوب تجب إدراك غروب الشمس ليلة العيد، ده جزء من رمضان وجزء من شوال. لو ولد قبل غروب الشمس ليلة العيد تجب زكاة ذلك المولود ابن ساعة. ولو مات قبيل الغروب لم تجب عليه الفطرة لأنه ما أدركه وقت الوجوب، إذا جزء من رمضان وجزء من شوال. فالوجوب نشأ من أمرين، ما هما؟ الفطر والصوم. فلهذا أسند إليهما، إدراك جزء من رمضان فهو الصوم، والفطر بإدراك جزء من شوال. أما إذا أدرك أحدهما كأن ولد يوم العيد فلا تجب له فطرة، أو مات قبل غروب الشمس ليلة العيد فلا تجب عليه الفطرة، وهكذا. تمام؟ نعم. وإذا شك قبل أو بعد، احنا ما نوجب شيء بالشك، إنما الوجوب يكون باليقين. وهكذا. فلو مات بعد الغروب بساعة وجبت عليه الفطرة لأن هذا جزء من رمضان وجزء من شوال. نعم. أخرج هكذا زكاة أحد فمات بعد الغروب وجب ذلك.
أو زكاة عبد فمات بعد وجب الفرض. وهكذا. Kemudian zakat fitrah itu kewajibannya adalah sok, ya, satu sok daripada tambah atau daripada gandum ada setiap muslim, dan itu hukumnya wajib. Dan waktu-waktu, kemudian ulama membagi tentang waktu-waktu akan zakat fitrah. Yang pertama adalah wujub, wajib. Artinya wajib seseorang membayar zakat fitrah dengan catatan itu mendapati bagian daripada bulan Ramadan, yang artinya sebelum bulan Maghrib, sebelum Maghrib dia masih menemui, ya, sebelum Maghrib, bukan bulan. Sebelum Maghrib dia menemui daripada bulan Ramadan, dan setelah Maghrib menemui juga daripada bulan Syawal, maka wajib dia mengeluarkan zakat. Dicontohkan, misalkan ada seorang anak kecil lahir sebelum Maghrib, ya, misalnya Maghribnya ini akan masuk di bulan Syawal, sebelum Maghrib daripada bulan Ramadan, maka wajib mengeluarkan zakat fitrahnya, walaupun anak tadi baru berusia 1 jam, ya, misalkan sedikit aja daripada sebelum adzan Maghrib lahir juga. Tadi kan mendapati bagian daripada bulan Ramadan, begitu juga bulan Syawal. Atau sebaliknya, ada seorang meninggal sebelum adzan Maghrib meninggal, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Memang dia mendapati daripada bulan Ramadan selama 29 hari, tapi tidak mendapati bagian daripada bulan Syawal, maka tidak wajib atas dia, wali-walisnya nanti untuk mengeluarkan zakat fitrah ya keluarganya yang meninggal. Kalau misalkan dia ragu, ya, ragu apakah mendapati daripada bulan Ramadan dan Syawal atau tidak, maka dikatakan tidak wajib, karena kita tidak mewajibkan sesuatu dengan keraguan. إنما تجب كذلك زكاة البدن كزكاة المال على المسلم، يجب خطاب الدنيا، وهي وجوب عقاب على الكافر لأنه مطالب بالإسلام وأداء الفطرة، خلاف المرتد فإنه إذا عاد الإسلام يخرج الزكوات التي عليه وعلى ممونه. أما إذا مات مرتدا فماله كله في للمسلمين، خلاص ما عاد زكاة فيه. تمام. نعم. تجب على الكافر لا أصالة، كان الكافر مثال عنده ابن مسلم ما يستطيع أن يخرج الزكاة، تجب على المؤدى عنه، فإن لم يتحملها المؤدي فيخرجها الكافر بنية الزكاة عن المتحمل عنه، عن ابنه أو عن ذلك. فهم. كذلك الزوجة ما يجب عليها الزكاة على فطرتها، اللي يجب على زوجها الموسر. فلو كانت هي عندها مال ولكن زوجها معسر ما يقدر، هل يجب عليها؟ لا، ما يجب عليها. ويجب على الزوج يخرج زكاة زوجته، فطرة زوجته يتحملها، هو ينوي عنها. كل من تلزمك نفقتهم تلزمك فطرتهم، تنوي عنها. نعم، لو أرادت الزوجة أو أحد ممن يتحملها عنه الفطرة، أراد الزوجة أن تخرج فطرتها بنفسها وتنوي بنفسها، لا بأس، لأنه في تزكية، لا تحتاج إلى إذن من الزوج لإخراج فطرتها. نعم. نعم. فيجب ابتداء على المؤدى عنه، ثم يتحملها المؤدي. فإذا لا تجب على الكافر أصالة، لكن بالتحمل. Kewajiban zakat ini atas setiap orang muslim, sebagaimana yang disebutkan tadi. Setiap muslim wajib mengeluarkan zakatnya, entah zakat dia sendiri atau nanti zakat orang yang wajib dia nafkahi daripada keluarganya yang muslim. Adapun orang yang murtad, maka wajib dia untuk mengeluarkan zakatnya. Begitu juga atas orang yang menjadi tanggungannya. Cuman kalau dia, bagi orang murtad ini, kalau misalkan dia kembali kepada keislaman, maka itu tergolong sebagai zakat.
Tapi kalau misalkan dia terus-menerus meninggal dalam keadaan murtad, maka harta dia menjadi fake bagi orang muslim. Kemudian tidak wajib memang zakat ini atas orang kafir asolatan. Artinya si orang kafir tadi dia sendiri tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalau misalkan dengan bisa tahammul, artinya tanggungan, dia punya tanggungan. Kan ada tanggungan, bisa jadi dia wajib mengeluarkan zakat. Contohnya orang kafir tadi punya anak yang muslim, ya. Anak ini muslim ini ternyata tidak tanggungannya orang tuanya masih, ya. Maka sedangkan anak ini untuk mengeluarkan zakat tidak bisa. Maka yang wajib mengeluarkan zakat itu siapa? Ya, orang tuanya walaupun dia kafir. Nah, ini yang dimaksud dengan tahammul yang dia katakan tadi. Begitu juga contoh misalkan seorang istri, ya, punya suami yang dalam kesulitan atau fakir. Ya. Suaminya seharusnya yang wajib mengeluarkan zakat istrinya adalah suami, tapi kebetulan suaminya juga miskin, tidak bisa mengeluarkan zakat, maka tidak wajib seorang perempuan tadi untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, boleh bagi seorang perempuan tadi kalau dia musir kaya, kemudian ingin mengeluarkan zakat dari harta dia sendiri, itu boleh dan cukup. Walaupun tidak, dan ini tidak harus minta izin dulu kepada suaminya, ya, boleh dia langsung untuk membayar zakat. Jadi kewajiban zakat fitrah ini kullu man talzamu nafaqatuhu talzamu fitratuh. Setiap orang yang menjadi tanggungan nafkah dia, maka wajib bagi dia juga untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. نعم تجب زكاة الفطر على الشخص وعلى من تلزمه نفقته إن كان عنده فاضلا عن قوت يومه يوم العيد وليلته أي المستقبلة، فاضلا عن ذلك تجب عليه وإن لم أشأ عليه، بس يوم العيد وليلته نقول فاضلا عن مسكن وخادم يحتاج إليه، فاضل عن دست ثوب يعني بدلة، لو كان عندك بدلتين تجب عليك زكاة الفطر، بيع إحداهما وخذ زكاة الفطر. ممتاز. نعم. فاضل عن دينه، قلنا في زكاة المال أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة بزكاة الأموال. هنا قلنا الدين يمنع وجوب الزكاة، بل قال الشيخ بن حجر خلافا للرملي ولو مؤجلا يكون فاضلا عن دينه ولو مؤجلا الشيخ بن حجر خلافا للرملي في المؤجل. عرفت؟ Nah, tadi setiap muslim wajib mengeluarkan zakat diri dia dan wajib mengeluarkan zakat bagi orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Dengan catatan kewajiban tadi jika dia memiliki fadilan, artinya kelebihan untuk dia dan keluarganya, yaumihi yaumil id, ya hari rayanya, dan malam hari, artinya mustakbal setelah. Ada yang dibayar pun ليلة ثانية اليوم هاري أبا هاري ثلاثة ليلة ربوع ما لم ربوع المستقبل لم ربوع. أيوة. Nah, jadi misalkan yaumil id wa lailati yang dimaksud di situ adalah misalkan hari ini hari lebaran, malamnya adalah malam Rabunya, bukan malam Selasanya. Jadi yang dimaksud di sini adalah malam setelahnya. Itu jika dia punya kelebihan untuk food, ya, makanan pokoknya. Kalau punya lebih dari makanan pokoknya untuk dia dan keluarganya, ada lebihan, baru wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan juga harus melebihi daripada maskanin yang tadi, dia punya tempat tinggal yang memang dia perlukan, ya. Walaupun misalkan rumah sewaan misalkan, ya, itu kan dia perlu, ya. Kalau dia punya lebih untuk dari bayar uang sewaan, ada lebihnya juga, baru wajib mengeluarkan zakat. Begitu juga wadas tisobin, atau dari pakaian yang memang biasa dia gunakan.
Kalau dia punya pakaian lebih, ya, dan itu tidak dia perlukan, wah, nanti wajib dijual untuk membayar zakat fitrah. Bahkan juga di sini disyaratkan wajib bayar zakat fitrah kalau dia punya kelebihan atas hutang dia. Nah, beda dalam zakatul amwal disebutkan ad-dain la yamna'uz zakah. Ya, kalau punya hutang itu tidak mencegah zakat harta. Tapi kalau zakatul abdan, zakat fitrah, hutang bisa mencegah kewajiban zakat. Artinya kalau dia punya hutang, ya punya hutang, kalau di uangnya tadi digunakan untuk bayar hutang, tidak bisa bayar zakat. Wajib tak? Tidak wajib. Ya, karena dia harus bayar hutang. Ya, beda dengan sebelumnya zakat. Bahkan di sini ada khilaf, walaupun hutangnya muajjal, artinya belum jatuh tempo. Ya, hutangnya nanti di bulan Mei baru wajib bayar, sedangkan hari di bulan Januari sudah Lebaran. Apakah uang tadi yang dia miliki wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah atau bayar hutang? Bayar hutang. Ya, walaupun hutangnya belum jatuh tempo menurut Imam Ibnu Hajar, berbeda dengan pendapat Imam Romli. نعم. تجب زكاة الفطر على إنسان وعلى من تجب عليه نفقته، وقد تجب النفقة ولا تجب الفطرة، كزوجة الأب واجب نفقتها ولك تزوج بعد أوقات ولك تزوج بزوجة أخرى واجب عليك ما تجب عليك فطرتها. يجب عليك فطرتك وفطرة من تلزمك من أصل أو فرع. الفرع إن كان غير قادر على الكسب ومحتاج، وأما الأصل إن كان محتاجا وإن كان قادر على الكسب تلزمك نفقته وتلزمك فطرته. نعم. وكم القدر الواجب صعب، بس لأن الفقير لو كان عنده قوته وقوت ملزمه ونفقته محبة يتحمل طول اليوم. خلاص الغالب الناس ما يشتغلون أيام العيد، حتى لو بيشتغل ما بيحصل حد يشغله يوم العيد، ما بيحصل حد. نعم. فلهذا وجب صاع، وصاع هذا عبارة عن 3 كيلو، 3 كيلو بالكيلو المعروف هذا، يكفي عن كل واحد 3 كيلو، وإذا خرجت 4 كيلو فهو حسن. إذا الصاع 4 أمداد مد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد يكون الإنسان ما عنده شيء، لكن هذا يأتي له بفطرة وهذا يأتي بزكاة وهذا، فصار يوم آخر يوم من رمضان ما شاء الله يكون عنده شيء فيجب عليه أن يخرج بفطرته. بعضهم يقول لا نحن نستلم الزكاة ولا يخرجون الزكاة الفطر، لا، واجب عليك وإن كنت فقيرا أو مسكينا أن تخرج فطرتك. نعم. Jadi dikatakan wajib zakat fitrah itu atas setiap orang yang wajib kita nafkahi, maka wajib untuk kita keluarkan zakat fitrahnya. Ada satu permasalahan tadi disebutkan, yaitu zaujatul ab. Misalkan abahnya kawin lagi, ya. Karena kan kalau misalkan asal itu kalau memerlukan maka wajib kita nafkahi. Beda halnya dengan al-farad. Farad itu kalau dia tidak mampu baru wajib dinafkahi. Kalau dia fakir dan tidak mampu baru wajib dinafkahi. Kalau misalkan asal ini dia muhtad, dia memerlukan, fakir misalkan, wajib kita nafkahi. Di antaranya adalah istri ayah yang kita kenal sebagiannya dengan ibu tiri. Ya. Maka bagi si anak, wajib menafkahinya, tapi tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Ya. Kemudian kadar wajib yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah 1 sok. Kalau misalkan ditimbang dengan